So good morning friends and so ଆପଣ ମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ରୋଗ ଯେଉଁଟା ସବୁ ଅର୍ଗାନକୁ ଏଫେକ୍ଟ କରେ। ଡାଇବେଟିସ୍ ଆମର ଏଭ୍ରି ଏଭ୍ରି ଅର୍ଗାନକୁ ଡାଇବେଟିସ୍ଟା ଏଫେକ୍ଟ କରେ। ଯେମିତି ସ୍କିନ୍କୁ ଏଫେକ୍ଟ କରେ ଡାଇବେଟିକ୍ ଡର୍ମାଟୋସିସ୍ ହୁଏ, ଆଖିକୁ ଏଫେକ୍ଟ କରେ ଡାଇବେଟିକ୍ ଡର୍ମୋପାଥି ହୁଏ, ଦାନ୍ତ ଏବଂ ଜିଞ୍ଜିଭା ଯେଉଁଟା ଆମର ସେଠି ଇନଫେକ୍ସନ୍ କରାଏ, ଜିଞ୍ଜିଭାଇଟିସ୍ ହୁଏ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ହାର୍ଟକୁ ଏଫେକ୍ଟ କରେ ଆମର କୋରୋନାରୀ ଆର୍ଟେରୀ डिजीज हुए, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज हुए, किडनी को एफेक्ट करे डायबिटिक नेफ्रोपैथी हुए, नर्व को एफेक्ट करे डायबिटिक न्यूरोपैथी हुए एवं ता सहित मध्य आमर गोटे इम्पोर्टाट अर्गान अच्छी आम देहर बहुत इम्पोर्टाट अर्गान ता ना हूँ लिभर। आपड़ समस्त जानते अल्प बहुत लिभर ना शुणी जोटा कि आमर पेटरे जस्ट आमर जो रिब जो रिब केस जो सरी डाण पटे तार जस्ट तले ही राइट साइड रे लिभर रहे एवं लेफ्ट साइड रे स्प्लीन आउ पैंक्रियाज रहे। तो लेफ्ट साइड आमर जस्ट रिब केस तले स्प्लीन आउ पैंक्रियाज, राइट साइड रे मेजर ऑर्गन रहे लिभर। एवं लिभर रो काम कौन? लिभर काम हूँ बेसिकाली ये आमको खाद्य हजम रे साहाय्य करे। प्रथम बहुत गुड़ा तो तार फंक्शन अच्छे। तो प्रथम इम्पोर्टाट फंक्शन हूँ जे आमर जो जो पित्तटा बाहर जो गल ब्लाडर बोली गोटे अच्छी लिभर पाखरे एवं से बाइल एसिड जोटा आमको हजम रे साहाय्य करे, जो बाइल एसिड बा ताको ओडिया रे कहते पित्त, सेटा बाहर कि सेटा आमर खाद्य हजम रे आमको साहाय्य करे प्रथम जिनस। द्वितीय जिनस हूँ एनी खाद्य सेटा खाद्य कि अखाद्य सेटा लिभर डिसाइड करे एवं से अनुसार से ताको एलिमिनेट करे। सो डिटॉक्स जोटा आमर बॉडी रो जो भितर जो डिटॉक्स प्रोसेसटा तो फर्स्ट चेक पॉइंट रोचे आमर लिभर। लिभर चेक करिवो एनी मेडिसिन आपण खाउचंती जदि से मेडिसिनटा आपणकर टॉक्सिक अच्छी बा गोटे पॉइजन मानकर जन पॉइजन पीदु ताको इमिडिएट ताको डिटॉक्स करने पे लिभर एक्शन नब है कि। सो लिभर आमर गोटे डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर एवं तार आमर ता सहित आमर इम्यूनिटी बूस्ट करने मध्य लिभर फंक्शन रोल अच्छी। तो लिभर गोटे बहुत बड़ ऑर्गन आम बॉडी रे। एवं डायबिटीज रे कौन हुए नॉर्मली कौन हुए ना लिभर आमर डैमेज हुए बिकॉज ऑफ द अल्कोहल। जो आप जानी जे जो मैंने क्रोनिक अल्कोहल नियंती रेगुलर अल्कोहल नियंती अल्कोहल जोटा आमर इथाइल अल्कोहल दी प्रकार अल्कोहल अच्छी गोटे मिथाइल अल्कोहल आ गोटे हूँ इथाइल अल्कोहल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहलटार जन मरीज जोटा आप देखुं मद मृत्यु मान से मिथाइल अल्कोहल अच्छी से जन पीला मात्र सागे सागे मर कहीं फर्मिक एसिड बा फर्मालिन जोटा तैयारी है कि दैट इज माने हाईली लिथाल। एवं आउ गोटे आसला आपंकर इथाइल अल्कोहल जोटा नॉर्मल मद जोटा आपंकर विभिन्न ब्रांड रे आसूची एवं यही अल्कोहल नेले कौन हम ना लिभरटा धीरे धीरे डैमेज हम बिकज लिभर उपर से बहुत प्रेसर पकाए मेटाबॉलिज्म करने लिभरटा एवं से लिभर कौन हम ना फेट जो नॉर्मल लिभर सेल गुड़ा से डैमेज होगी फैटी सेल गुड़ा आसिक रिप्लेस करेंगे है कि। अल्कोहल जो लिभर सेल गुड़ा डैमेज हम एवं ताकू कहते फैटी लिभर प्रथम स्टेज रे आसीबो फैटी लिभर। एवं धीरे धीरे जदि लोक अल्कोहल बंद न कला प्रथम ग्रेड 1 आसीबो फैटी लिभर तापर ग्रेड 2 आसीबो तापर ग्रेड 3 फैटी लिभर आसीबो एवं तापर कौन हम जो आम लिभरटा अच्छी लिभर सेल गुड़ा अच्छी एवं सब गोटा सब सेल गुड़ा से फाइब्रस हो कहते फाइब्रोसिस एवं तापर धीरे धीरे सिरोसिस हो सिरोसिस माने इरिभर्सिबल आउ कौन सी मेडिसिन काम करिवो नाही एंड पेशेंट इज गोइंग टू डाई। एवं एबे लिभर ट्रांसप्लांट होउची बट किछि अंश रे सेटा सक्सेसफुल होउची 100% सक्सेसफुल नुह। एटा होउची अल्कोहलिक फैटी लिभर बा अल्कोहलिक सिरोसिस एवं ताकू छाड़ीदेले आ गोटे होउची नॉन अल्कोहलिक फैटी लिभर एवं से नॉन अल्कोहलिक फैटी लिभरटा किए कराउची ना डायबिटीज कराउची है कि। तेणु से आमर साइंटिस्ट माने कहती जे रेगुलर मिठा खाइबा एवं रेगुलर अल्कोहल नवा दुटा जाक एका कथा। तो स्टेटमेंटा को आप भलसे मन रखु रेगुलर आम मद पीवा आ रेगुलर आम कार्बोहाइड्रेट जातीय खाद्य खाइबा
ଦୁଇଟା ଯାକ ଏକା କଥା ବିକଜ ମଦ ପିଇଲେ ଯେମିତି ବଡି ଡ୍ୟାମେଜ ହେବ, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ମଦ ମଦ ପିଇଲେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଲିଭର ଡ୍ୟାମେଜ ହେବ, ସେମିତି ସୁଗର ଅତ୍ୟଧିକ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଲିଭର ଡ୍ୟାମେଜ ହେବ। ଏବଂ ସେଇଟା କେମିତି ହେବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆଜିର ଡିସ୍କସନର ଟପିକ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା, ଯେ ନନ୍ ଆଲକୋହଲିକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବିନା ଆଲକୋହଲରେ ଆମର କେମିତି ଲିଭରଟା ଫ୍ୟାଟି ହେଇଯାଉଛି ବିକଜ ଅଫ୍ ଦ ଡାଇବେଟିସ୍। ଡାଇବେଟିସ୍ ଯୋଗୁଁ କେମିତି ବା ଅଧିକ ସୁଗର ଯଦି ରହୁଛି ଆମର ଲିଭରଟା କେମିତି ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ହେଇଯାଉଛି। ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଛି, 6-7ଟା ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଛି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଦେବା ଏବଂ କେମିତି ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ କରିବା ସେଟାକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ସୋ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍ଲାଇଡ୍, ନନ୍ ଆଲକୋହଲିକ୍ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ଡିଜିଜ୍ ଇନ୍ ଡାଇବେଟିସ୍। ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଲିଭର। ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମର ଲଙ୍ଗସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଏଇ ଯେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ପୁରା ଲିଭରଟା ରହିଛି ଏବଂ ଜଷ୍ଟ ଲିଭର ତଳକୁ ଏଇଠି ରହିଲା ଷ୍ଟୋମାକ୍। ଏଇଠି ଷ୍ଟୋମାକ୍ ରହିଲା, ଏଇପଟକୁ ରହିଲା ସ୍ପ୍ଲିନ୍, ଷ୍ଟୋମାକ୍ର ଜଷ୍ଟ ପଛପଟକୁ ରହିଲା ପ୍ୟାଙ୍କ୍ରିଆସ୍ ଏବଂ ତା ତଳକୁ ଆସିଗଲା ଆମର କିଡ଼ନୀ। ଏଇଟା ଆମର କିଡ଼ନୀ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଲେଫ୍ଟ କିଡ଼ନୀ, ଏପଟେ ରାଇଟ୍ କିଡ଼ନୀଟା ଲିଭର ତାକୁ ଇଏ କରୁଛି, ଦେଖାଯାଉନି, ହେଲା କି। ସୋ ବୁଝିବା ଜିନିଷଟା କ'ଣ ନା, ନନ୍ ଆଲକୋହଲିକ୍ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ଡିଜିଜ୍ ଇଜ୍ ଏକ୍ସେସିଭ୍ ଆକୁମୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ହେପାଟୋସାଇଟ୍ in absence of significant alcohol consumption or secondary cause of hepatic steatosis। अर्थात अल्कोहल बिना बिना अल्कोहल मध्य जदि आमर एक्सेसिव फैट जदि आमर एक्युमुलेशन हैला, एक्सेसिव फैट एक्युमुलेशन हैला, मुझे जोटा कहली जे आमर लिवर सेल ताको हेपाटोसाइट कहती, सेटा डैमेज हो, डैमेज होगी से फैट जमा हो। एवं इट इज 25% ग्लोबल पॉपुलेशन। द इम्पोर्टेंट जिनस हूँ जे डायबिटीज जो मान को अच्छी, जो मैंने डायबिटीज नॉर्मली 70% प्रोन टू डेवलप दिस अल्कोहल नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। सो 70% लोक यही रोगटा को डेभलप करती जदि तांकर सुगर कंट्रोल हो नहीं। एवं से मैंने भावुं मेडिसिन माध्यम जदि सुगर कंट्रोल करूँच ताहले मध्य रोग हम कहीं हम से आम डिस्कसन करें। बहुत लोग कहते ना आम तो मेडिसिन खाऊँ, आमर तो सुगर कंट्रोल होमें कौन ये जो रिभर्साल जो लाइफस्टाइल ट्रेनिंग कहीं नबू है कि सीटा आप जाणी रखु जे मेडिसिन खाइले जस्ट आपंकर सुगर भैल्यू कमी जाऊँगी, बट आपंकर जो कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज जो सेटा प्रिवेंशन हम ना, कहीं आम रूट कॉज कम करूना जोटा इंसुलिन रेजिस्टेंस। किंतु जो आप रिभर्सल ट्रिटमेंट नौ लाइफस्टाइल ट्रेनिंग नौ से कौन हो आम रूट कज उपर कम कर केवल आप सुगर कमेवाटा आम मेन फोकस नुह, आम मेन फोकस हो इंसुलिन रेजिस्टेंसटा रिभर्स करवा। एवं से आप ये देखिपारे जे डायबिटीज आमर केमती यहाँ गोटे इम्पोर्टाट रिस्क फैक्टर है कि क्रोनिक हाइपरग्लाइसेमिया अर्थात जदि सुगर आमर बढ़ी गल रहा एवं हाइपर इन्सुलिनेमिया है कि दुईटा जिनस आम सब कहूँ जिते डायबिटीज हो विशेषकर टाइप 2 डायबिटीज आमर कौन हो बॉडी में इन्सुलिन रोचे कि इन्सुलिनटा यूटिलाइज हो पार ना, दैट इज हाइपर इन्सुलिनेमिया। एवं जेहेतु इन्सुलिन यूटिलाइज हो पार तेणु ग्लुकोजटा आम बॉडी सेल यूटिलाइज कर मन करूँ यहाँ आमर सेल एवं यहीटा हूँ तार ग्लुकोज को सी अपटेक कर यहीटा हूँ इन्सुलिन। इन्सुलिन जब ये लगे सेलटा खोल तेणु ग्लुकोजटा भितर को पशिब। इन्सुलिन रेजिस्टेंस माने यही सेल रे इन्सुलिनटा ये लगी पारुनी, जेहेतु इन्सुलिन लगी पारुनी यहाँ खोली पारुनी, यहाँ बंद हो रोचे और जेहेतु यहाँ बंद हो रोचे बोथ इन्सुलिन आ ग्लुकोज दुईटा जाक आम ब्लड बढ़ी रही कहते हाइपरग्लाइसेमिया एवं हाइपर इन्सुलिनेमिया। एवं ये दुईटा जाक कंडीशन कौन करुच्ची ना लिभर फैट सिंथेसिस कराऊँच एवं ट्राइग्लिसराइड आकुमुलेसन कराऊँच। आप जानते डायबिटीज जो हुए ट्राइग्लिसराइड बहुत बढ़ी जाए, जब सुगर कंट्रोल ना आप ट्राइग्लिसराइड बढ़े से आम किटा मेडिसिन आपको दौ जस्ट ट्राइग्लिसराइड कमेवाई, किंतु आप रूट कज उपर कम कले ट्राइग्लिसराइड कम रहा। एवं से आमर पुणी सेंट्रल ओबेसिटी इंसुलिन रेजिस्टेंस रहा। इंसुलिन रेजिस्टेंस कौन कर मेटाबॉलिक डिसफंक्शन कर एवं तापर धीरे धीरे ये प्रोब्लेमटा बढ़ी बढ़ी जीव आम्प्लिफिकेशन है कि धीरे धीरे आपंकर जो फैटी लिवर होची से फैटी लिवरटा पुणी फाइब्रोसिस को पलैब
ଏବଂ ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ରହୁଛି ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। ହେଲା କି ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ହେଉଛି ମୂଳ କାରଣ ଯେଉଁ ଆମର ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଲିପିଡ଼ ଯଦି ଅଧିକ ରହିଲା ଲିପିଡ଼ ଟକ୍ସିସିଟି ହେବ। ଅକ୍ସିଡେଟିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବଡ଼ି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ କମିଗଲା ତାହେଲେ ଆମର ଅକ୍ସିଡେଟିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଧିକ ରହିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟା ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ କରେଇବ, ଲିଭର ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଇନଫ୍ଲାମେଟୋରି ହେଇଯିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଫାଇବ୍ରୋଜେନେସିସ୍ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରା ଲିଭରଟା ଫାଇବର ହେଇଯିବ ଏବଂ ଫାଇବର ହେଇଗଲା ପରେ ସିରୋସିସ୍ ହେଇଯିବ। ସିରୋସିସ୍ ମାନେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇରିଭର୍ସିବଲ୍, ଆଉ କୌଣସି ଔଷଧ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ୟର୍ ଲିଭର ଇଜ୍ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଡ୍ୟାମେଜ୍। ସୋ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛୁ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାଟ୍ ଆକୁମୁଲେସନ୍ ହେବ ଧୀରେ ଧୀରେ, ତାପରେ ପୁରା 20-30% ଫ୍ୟାଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା, ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଫ୍ୟାଟ୍ ଜମା ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍ ହେବ, ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍ ହେଲା ପରେ ସିରୋସିସ୍ ହେବ। କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ମାନେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା, ପ୍ରଥମ କେମିତି ଜାଣିବା? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ରେଗୁଲାର ମାନେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ବା ରିଭର୍ସାଲ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଇନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ୟୁ ଅଲୱେଜ୍ ଲିଭର ଫଙ୍କସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟଟା ସେଇଟା ସବୁବେଳେ କରିବେ। ହେଲା କି କାହିଁକିନା ବହୁତ ସମୟରେ ଏଇଟା ଇନସିଡେଣ୍ଟାଲି ମିଳେ, ପେସେଣ୍ଟ ଜାଣିନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଲିଭରରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ପରସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଫଟିକ୍ ମାଲାଇଜ୍ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲିଭର ଯେଉଁ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ମୁଁ କହିଲି ସେ ଜାଗାଟା ଡିସ୍କମ୍ଫର୍ଟ ଫୁଲନେସ୍ ଲାଗିବ ଆଉ ହେପାଟୋମେଗାଲି ଲିଭର ସାଇଜ୍ଟା ଟିକେ ବଢ଼ିଯିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ପେସେଣ୍ଟର ଡାଇବେଟିସ୍ ଥିବ, ହାଇପରଟେନସନ୍ ଥିବ, ଓବେସିଟି ଥିବ ଆଉ ତାର ଯେଉଁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଧିକା ରହୁଥିବ, ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସରାଇଡ୍ ଅଧିକା ରହୁଥିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଲ୍ୟାବ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏଇଟା ପାରାମିଟର ଗୁଡ଼ା ମିଳିବ। ଦେନ୍ ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍, ଡାୟଗ୍ନୋସିସ୍ କେମିତି କରିବା? ଆମେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିପାରିବା। ଗୋଟେ ଫାଇବ୍ରୋ ସ୍କାନ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଫାଇବ୍ରୋ ସ୍କାନ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍ଟା କେତେ ହେଇଛି, ଯେ ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍ଟା ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି ନା ହେଇନି। ଏଇଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ହେଉଛି, ଆମେ ଆମର ଏସ୍ସିବିରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଏନି ବଡ଼ ହେପାଟୋଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେଠି ଫାଇବ୍ରୋ ସ୍କାନ୍ ହେଉଛି। ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବେସ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ତ ଲିଭର ଫଙ୍କସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଏଲ୍ଏଫ୍ଟି କରିବା, ଯେଉଁଟା ବ୍ଲଡ଼ ନେଇକି ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଲିଭର କେମିତି ଅଛି ଏବଂ ତାପରେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାପରେ ଫାଇବ୍ରୋ ସ୍କାନ୍ କରିବା। ଆଉ ଯଦି ବେଶୀ ଅଧିକା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ୱିଲ୍ ଗୋ ଫର୍ ଏମ୍ଆର୍ଆଇ, ଦେନ୍ ୱିଲ୍ ଗୋ ଫର୍ ଦ ଫାଇନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍। ଯଦି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ କିଛି କ୍ୟାନ୍ସର ସେଲ୍ ଅଛି ବା ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ସିରୋସିସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଦେନ୍ ୱି ହେଭ୍ ଟୁ ଗୋ ଫର୍ ଦ ବାୟୋପ୍ସି। ବାୟୋପ୍ସିରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଲିଭର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଏବଂ ଯଦି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଡ଼ିଓଭାସ୍କୁଲାର ଇସ୍ୟୁସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ସୁଗର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆସିବ ନାହିଁ, ବିକଜ ଲିଭର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଗଲେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ। ହେଲା କି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଗର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଉ ମେଡ଼ିସିନରେ ହେବ ନାହିଁ। ୟୁ ହେଭ୍ ଟୁ ଗୋ ଫର୍ ଦ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଅର୍ ୟୁ ହେଭ୍ ଟୁ ଗୋ ଫର୍ ଦ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ବଡି ଡିଟକ୍ସିଫିକେସନ୍, ଯୋଗ, ମେଡ଼ିଟେସନ୍, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ସିରିୟସଲି ଆମକୁ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ଲୋ କାର୍ବ ଡାଏଟ୍, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ପୁରା କମେଇଦେବାର ଅଛି। ସୋ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେମିତି କରିବା? ସୋ ଏଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏଇଟା ଆଲୋପାଥିକ୍ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍, ଯେଉଁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ମଡ଼ିଫିକେସନ୍ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସୋ ବଡି ୱେଟଲେସ୍ ହେବା ଜରୁରୀ। ହେଲା କି ସେ ଲେଖୁଛି ଯେ ଯଦି 10%ରୁ ଅଧିକ ୱେଟଲେସ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍ କମିଯିବ। ଦେନ୍ ଲୋ କାର୍ବ ଡାଏଟ୍, ଯେଉଁ ଡାଏଟ୍ରେ ଆମର କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଆଉ ଫ୍ୟାଟ୍ କମ୍ ରହିବ। ଦେନ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ और ଯୋଗ ତାକୁ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆମ ସୁଗରଟାକୁ ଆମକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏଭଏଡ୍ ହେପାଟୋଟକ୍ସିକ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି, କେତେ ଗୁଡ଼ା ହର୍ବାଲ୍ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ହେପାଟୋଟକ୍ସିନ୍, ତାକୁ ଆମେ କରିବା। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ୱାନ୍ସ ଲିଭରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ୟୁ ହେଭ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଲାଇକ୍ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଏ, ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି, ଏଇଗୁଡ଼ା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବିକଜ କାହିଁକିନା ଆପଣ ବଡ଼ିର ଇମ୍ୟୁନିଟି ଥରେ କମିଗଲେ, ଥରେ ଯଦି ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ କରିପାରିବା ଏନି ଇନଫେକ୍ସନ୍। ହେଲା କି ଏନି ଭାଇରାଲ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଟୁ ଲିଭର, ତାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା। ସୋ କେତେ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଆମର ଫାର୍ମାକୋଲୋଜିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଲାଇକ୍ ଆମର ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ପାୟୋଗ୍ଲୁଟାଜନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି, ପାୟୋସ୍ 30 ଆସେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମେଟଫର୍ମିନ୍ ଯେଉଁଟା ନର୍ମାଲି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୁଡ଼ାଏ ଏମର୍ଜିଂ ଇଏ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଟାମିନ୍ ଇ, ଭିଟାମିନ୍ ଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଟାମିନ୍ ଇ ତାର ଟ୍ୟାବଲେଟ୍, ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଆସୁଛି, ଏନି ସବୁ ଔଷଧ ଦୋକାନରେ ମିଳେ, ତ ତାକୁ ଆପଣ ଦିନକୁ ଗୋଟେ ଲେଖେ ଖାଇପାରିବେ।
ତ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୋ ଭିଟାମିନ୍ ଇଟାକୁ ଆପଣ ରେଗୁଲାର ଖାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ କ'ଣ କରିବେ ନା LFT ଯେଉଁ ଲିଭର ଫଙ୍କସନ୍ ଟେଷ୍ଟଟା ଆଟଲିଷ୍ଟ 3 ମାସରୁ 6 ମାସ ଯେଉଁଟା ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଟେଷ୍ଟଟା ଆମେ କରାଉଛୁ ସେଇଟା ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଲିପିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ସୁଗର ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ଏ ତିନିଟା ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ଏଇଟା ଡେଭଲପ୍ କରିନାହିଁ ବୋଲି। ତ ସମେରି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହାଇଲି ପ୍ରିଭାଲେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଡାଇବେଟିସ୍। ଡାଇବେଟିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ଯଦି ଆସୁଛି ଆମକୁ ଟିକେ କସସ୍ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଲିଭରକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆର୍ଲି ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ can prevent progression and emphasis on the lifestyle and metabolic control. So lifestyle ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ଆୱାର ଯେଉଁ ନନ୍ ଆଲକୋହଲିକ୍ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ଡିଜିଜ୍। ଏବଂ ତାପରେ ଆମର ଅଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଏଥିରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ନର୍ମାଲ ପର୍ସନ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ ନାହିଁ, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ନାହିଁ ବା କିଛି ନାହିଁ, 50 ବର୍ଷ ବା 40 ବର୍ଷ ପାରେଇଲା ପରେ ବା 50 ପାରେଇଲା ପରେ ଆମର ନର୍ମାଲି ଗ୍ରେଡ୍ 1 ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ଆସେ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିଥିବେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଦେଖିବେ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଗ୍ରେଡ୍ 1 ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ଏବଂ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ। ଗ୍ରେଡ୍ 1 ଫ୍ୟାଟି ଲିଭରଟା ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ନାହିଁ, ହେଲା କି। ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରେଡ୍ 2 ଗ୍ରେଡ୍ 3 ଆସିଗଲା ଦେନ୍ ୱି ହେଭ୍ ଟୁ କନସର୍ନ। ବଟ୍ ଗ୍ରେଡ୍ 1ଟା କାରଣ ନର୍ମାଲି ବୟସ ହେଲେ ଯେମିତି ଆମର ହାର୍ଟଟା ୱିକ୍ ହେଇଯାଏ, ଲିଭର ବି ସେମିତି ୱିକ୍ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ସେଇଟା ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା।